Welcome, this is Minu Chaudhary for Channel NE24. On Saturday, Congress leader and member of Parliament Rakibul Hussain campaigned in Barak. He first conducted an election campaign in Bagpur Sonabari Ghat Zilla Parishad constituency under the Sonai Assembly segment. Rakibul Hussain was welcomed with a bike rally. During the public meeting, he urged the people to ensure the victory of the Congress candidate. For more news and updates, subscribe our channel NE24 YouTube and support us by following the Facebook page. Meeting koribole ahisu. BJP manuhokole amak meeting korar bada dis. Teloke bhabise je Rakibul Hussain ahise. Ene to bhut nai. Jigita ase aji hegitao jabo deso. Teloke koise হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব আপোনালোকে যাব লাগে এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিজনে কৈছিল যে মিয়াৰ ভোট নালাগে কৈছিল না এইজনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিখনৰ চৰকাৰে কৈছিল যে আমাৰ মহিলাবিলাক সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন কৈছিল না কি অৱস্থা হৈ গেল আজি মিয়াৰ কাছে আসিয়া কইতে লাগে আমাকে ভোট দেন